नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत भयानक चीज़ है और बहुत ग़िलाज़त वाली, गंदगी वाली चीज़ है। भयानक और ख़तरनाक तो इसलिए है कि ये इंसान को दीमक की तरह चाट के रख देती है, इंसान को पागल बना के रख देती है, इंसान को दीवाना और मजनू, बल्कि इंसान को बाज़ दफ़ा ख़ुद इंसान का ही दुश्मन बना के रख देती है। बाज़ दफ़ा ये जादू ऐसी चीज़ ख़तरनाक चीज़ है, माँ बेटे के दरमियान, बीवी और मियाँ के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान नफ़रत के अंबार और पहाड़ खड़े करके रख देती है। ये जादू बहुत ही भयानक और ख़तरनाक चीज़ इसलिए भी है, बदबूदार ग़िलाज़त वाली मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि इससे बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे गलत काम लिए जाते हैं जिससे इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और जिससे आम इंसान सोच भी नहीं सकता, बल्कि उनको पब्लिकली डिस्कस भी नहीं कर सकता। इस तरह के गलत काम जादू से लिए जाते हैं और लिए जा रहे हैं। इससे इस तरह के काम लिए जाते हैं जो शरीयत को भी टच कर जाते हैं, बल्कि अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ एक तमीज़ के दायरे के अंदर, एक अखलाक के दायरे के अंदर, बल्कि अगर यूँ कहूँ कि पार्लियामेंट की ज़बान में अगर कहूँ तो वो ये लफ्ज़ है कि फ़ितरत के ख़िलाफ़ भी काम लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अगर कोई इसके ऊपर गौर करे तो इसके मफ़हूम और मतालिब बहुत गहरे हैं, लिहाजा मैं इसकी मज़ीद खद्दो-खाल में नहीं जाना चाहता। तो चलते हैं आज के जादू की तरफ। आज हम जो जादू की पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो जादू है, बुनियादी तौर पर इस जादू का ताल्लुक़ औरतों के साथ है। ये जादू है औरतों के जो मखसूस अयाम होते हैं उन अयाम को छेड़ा जाता है इस जादू के ज़रिए। वैसे भी याद रखिएगा कि मखसूस अयाम औरतों के जो होते हैं इनमें शयातीन का बहुत ज़्यादा अमल दखल भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। इसके पीछे एक बड़ी कारस्तानियाँ भी मौजूद होती हैं। लेकिन आज हम पहले एक वीडियो हमने बनाई थी कि जादू के ज़रिए किसी का, औरत का ब्लीडिंग जारी कर देना। लेकिन बहुत सारी माँओं बहनों ने ये हमें मैसेज पर्सनल पे मैसेज भी किए और कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपने पूछा है कि अगर जादू की वजह से किसी के ये मखसूस अयाम को बांध देना, यानी हैज़ की जो जारी खून होता है इसको बांध देना, इसका इलाज कैसे होता है और ये जादू कैसे किया जाता है, इसकी अलामात क्या है। तो याद रखिएगा, पहली बात ये कि आया वाकई ऐसा जादू होता भी है या नहीं। जी, ऐसा जादू ऐसे, इसकी मिसाल ऐसे है कि ये इतना वाज़ेह है कि अब इसका अज़हर मिन शम्स है, यानी जैसे सूरज का इनकार नामुमकिन है, इस जादू का इनकार भी ऐसे नामुमकिन है। रिसेंटली आज 3-4 दिन पहले एक केस मेरे पास आया है, बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने से, मुल्क के नामी गिरामी सियासी पार्टी से, उनकी बहुत बड़ी पार्टी के साथ उनका एक बहुत करीबी रिश्ता है। तो उनका एक केस आया है, वो ये है कि जादू की वजह से उनकी ये तारीख़, ये मेंसेस जो है बंद कर दिए गए थे। अल्लाह ताला के करनी हुई कि 8 महीने से बंद थे। पहले उनको पता भी है बाकी जादू है और उनको ये भी पता है किसने कराया है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, आज 5 दिन से ग़ालिबन मेरे पास से इलाज हुआ है। आज उनकी कॉल आई कि 3 दिन से अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है, करम किया है। ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला के ही करम नवाज़ी है, इंसान के बस में नहीं होता। तो ये उनका जो है खून का सिलसिला जारी हो चुका है, अल्लाह ताला ने रहम खोल दिया है और अल्लाह ताला से ये भी उम्मीद है अल्लाह ताला उनको सहब औलाद भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो खैर, ये तो मैंने ऐसे मिसाल के तौर पर एक केस आपके सामने रखा है। तो अमूमी तौर पर जो ये जादू होता है ये बहुत ख़तरनाक भी होता है, इसलिए कि इस जादू की वजह से एक तो उस औरत को अज़ियत में मुब्तला करना होता है, मकसद ये होता है। दूसरा मकसद जो होता है वो ये होता है कि इसकी औलाद ना हो। ज़ाहिर है जब उसके मेंसेस बंद हो जाएंगे अब उसकी औलाद भी नहीं होगी। अब जब उसकी एक अज़ियत में ये है कि उसको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, क्योंकि एक फ़ितरी चीज़ है औरतों की, जब उसको रोका है तो बीमारियाँ तो आएंगी, मुंह के ऊपर दाने, बाल आना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर जो निस्वानी चीज़ें होती हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएंगी। तो
ایک تو اذیت اور تکلیف بیماریاں ایک یہ ہیں، دوسری نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ اب اس کو اولاد نہیں ہوگی، اب اس کی اولاد کو روک دیا جائے گا، یعنی اس کو ایک نس بندی یا اس طرح کا جادو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک یہ بندش کا عمل ہے۔ تو یہ عمل جو ہے بنیادی طور کے اوپر جو کیا جاتا ہے، یہ آج کل مارکیٹ کے پہلے دور کے اندر تو باقاعدہ ایک پتلا بنایا جاتا تھا اور پھر اس پتلے کے اندر مختلف نقل و حرکت کی جاتی تھی، لیکن آج کل آرٹیفیشل کھلونے جیسے ملتے ہیں جس کے اندر عورتوں کی، بچیوں کی شیپ کے جو کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا ٹائپ، ان کی ایک مخصوص جگہ کے اوپر اس کو تصور کیا جاتا ہے، پھر وہاں سوئی کے ساتھ، سوئی دھاگے کے ساتھ سلائی کی جاتی ہے، اور اس سلائی کے والا دھاگا جو ہوتا ہے اس کو بعض جگہوں کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، بندش کی گرہ ہوتی ہے۔ گرہ والا جادو بہت مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم نامی ایک جادوگر نے جو جادو کرایا تھا، وہ جادو بھی گرہ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ جادو کو گرہ کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے۔ یہ گانٹھ والا جو جادو ہے یہ ایک آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے آ رہا ہے۔ تو وہ گرہ والا دھاگا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کی سلائی کی جاتی ہے، اس جگہ کے سلائی کر کے پھر اس کو ایک اندھیری جگہ میں رکھا جاتا ہے، کسی باکس وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ میں، تاکہ اندھیرا اس کے اوپر پڑتا رہے۔ اس کے اوپر مخصوص قسم کی ایک تعویذ اس کے اندر بھی ایک ڈالا جاتا ہے، سوراخ کر کے اس گڑیا کے اندر۔ اس کو گڑیا کے ماتھے کے اوپر، جس عورت کو بندش یہ لگانی ہوتی ہے، ماتھے کے اوپر اس کا نام وغیرہ تحریر کر دیا جاتا ہے، فلاں بنت فلاں کے نام سے۔ اب اس کے اوپر جب عمل ہو جاتا ہے، جو ہی یہ عمل ہوتا ہے، اس کے 11 سے 21 دن کے اندر اندر اس کا اثر اس متاثرہ عورت کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس کا یہ والا یعنی جو ماہواری والا خون ہوتا ہے یہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، بندش ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض کی شادی سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بھی بعض دفعہ یہ صاحب اولاد ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یہ کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک جادو، اور بعض عورتوں کے اوپر یہ جادو تو ہوتا ہے لیکن ان کا یہ خون بند نہیں ہوتا، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، یا بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی جادو کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہونا ہے، بہت مؤثر ہے۔ اس عمل کی قدر کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ عمل بہت زبردست قسم کا عمل ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے عورت کو ایک تو غسل کر لینا چاہیے، اور اس کے میاں کو بھی غسل ایک تو ان شروع میں تہیہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے جب ہمارا کام ہو جائے گا، ہم نے اس کے لیے 40 رکعت نماز میاں نے بھی پڑھنی ہے، 40 رکعت بیوی نے بھی۔ یہ اکٹھی ضروری نہیں ہے اکٹھی پڑھیں، 2 کر کے روزانہ کی 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 8 روزانہ کی، یعنی 40 اکٹھی بے شک نہ پڑھیں۔ نیت کر لیں کہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ضرور ہونا ہے، پہلا۔ دوسرا یہ رکھ لیں کہ ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ اگر 3 روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر، نہیں تو 3 روزوں کے سحر افطاری کا جو کھانے کا اسٹیمیٹ ہے وہ لگا کے کسی غریب کے ہاں یہ جو ہے پیسے کی رقم دے دیں صدقے کے طور پہ۔ تو کوشش کریں روزہ آپ خود ہی رکھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کی نیت بھی کر لیں، یا اس کو بلکہ نقد ہی کر دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے عمل یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے اور بندش کے حوالے سے بہت ہی مؤثر ہے، وہ ہے سورۃ مزمل۔ اس کو آپ نے میاں اور بیوی دونوں نے صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس آیت کو آپ نے صرف 13 بار پڑھنا ہے، اس سورۃ مزمل کو 11 مرتبہ اور اس کو 13 مرتبہ۔ اچھا، یہ جتنی بھی روزانہ کی پڑھائی ہوگی، اس پڑھائی کے اوپر آپ خود کو بھی دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، تیل کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔
तो आप अपने ऊपर दम करते हुए ये करें कि जिस्म के अंदर जहाँ कहीं कोई जरासीम है, जादू वगैरह का दफ़ा हो रहा है, बंदिश का जरासीम ख़त्म हो रहा है, मेरा जिस्म बंदिश से आज़ाद हो रहा है। मियाँ अपने तसव्वुर करें, बीवी अपना तसव्वुर करें। और उसके बाद जो पानी के ऊपर दम करेंगे, इस पानी के साथ हर जुमे को गुस्ल करें और पिएँ, दबा के पिएँ। इसमें आब ज़मज़म भी मिक्स करें और पीते रहें। इसको जितना पी सकते हैं पीते रहें। पेट भर कर सैर हासिल यानी इसको पीना है, सही सैर हो के पीना है। इस पानी को आपने सैर हो के पीना भी है और गुस्ल भी करना है। और तेल की जो कढ़ाई वाला तेल होगा उसकी सिर्फ रात को मालिश करनी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 11 से 21 दिन के अंदर अंदर ये पीरियड खुल सकते हैं, माहवारी खुल सकती है, खून जारी हो जाएगा, रहम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और जादू जो है काट हो जाएगी। मज़ीद इसके लिए आप मालूमात चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर का ऊपर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी अलामात वगैरह भेज दिया करें को और अपनी पढ़ाई का तरीक़ाकार भी भेज दिया करें। हम बताएंगे कि कितनी हद तक आपको फ़ायदा हो रहा है। आप इसकी तरतीब को तब्दील करना चाहें, ऊपर नीचे करना चाहें, हम आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।